Next, kita nak tengok the factors involved in the formation of new species, iaitu hybridization. Yang ni kita dah banyak kali jumpa. Okey, dan kita akan tengok contoh pelan lah, allopolyploid. Bila kata hybridization, dia adalah proses production of hybrid new species through interbreeding between two different species. Okey, kita breed antara dua different species. They are closely related tetapi they are genetically different. Contohnya adalah plants. Okey. And allopolyploidy can overcome sterility by doubling the number of chromosomes to produce fertile organism. Sebab apa? Kenapa kita double dia punya kromosom? Sebab kita nak restore dia punya homologous chromosomes. Bila ada homologous chromosome, maksudnya akan adalah meiosis 1 dan meiosis 2 sebab adanya separation of homologous chromosome kan. And then bila ada habis dia meiosis, of course lah dia punya produk adalah gamete. So gamete can be produced. Bila gamete dihasilkan, maksudnya awak subur lah. Walaupun awak menghasilkan air mani, it doesn't mean that awak tu subur sebab kadang-kadang air mani tu tak ada pun isi, which tak ada sperm. Kalau tak ada sperm, awak dikira mandul lah, itu yang dikatakan sterile. Okay, kalau gamete diproduce, awak adalah fertile. Okay. So, contohnya adalah this cabbage, Brassica oleracea dan juga radish. Okay, awak boleh nampak kan, diorang ni memang ada dia punya chromosomal number yang sama. Okay, 2N sama dengan 18. Tetapi disebabkan diorang adalah of the two different species, mereka ni sangat-sangat different. Okay, dia punya kromosom tak sama. So, bila kita ambil gamete ni, dia dan kita akan fuse, kita akan dapat F1 hybrid yang memang sterile. Okay, F1 hybrid ni definitely sterile. Kerana apa? Because their parents' chromosomes are different. So, as a result, tidak adalah homologous chromosomes. So, cannot undergo meiosis, hence there is no gamete formation. Tetapi kalau kita self cross, okay, kalau kita self cross F1 dengan F1 ni, dan somehow gametes F1 ni dia ada berlakunya non disjunction, okay, gamete of F1 tadi adanya non disjunction, maksudnya memang 2n, dia tidak jadi n sama dengan 9, tidak, dia memang 2n sama dengan 18. So bila kita cross dengan another gamete, kita akan dapat 4n sama dengan 36, which is this one. Bila kata 4n means adalah tetraploid. Inilah Raphanobrassica. Kita gabung nama dia, Raphanobrassica, which is another plant. Dan F2 ni, okay, F2 adalah this one. F2 ni adalah, apa ni buat kan? Okay, F2 ni fertile, okay. F2 ni adalah fertile kerana apa? F1 hybrid tadi dia akan undergo non-disjunction. That's why dia punya gamete, gamete F1 ni dia 2n sama dengan 18. Semua tadi berada dekat dalam satu gamete. So 2n sama dengan 18. So bila dia 2n dengan 18, so kita actually restore dia punya homologous chromosomes. That's why lah dia adalah fertile. Bila dia fertile means that this Raphanobrassica tadi, they are able to undergo meiosis and they are able to produce gamete, okay, with diploid set of chromosome 2n sama dengan 18. Cuma gamete dia nanti, kalau awak tengok, kalau dia ni 4n adalah dia punya ploidy number 4n tu adalah normal bagi dia, maksudnya gamete dia tadi, half of it lah, 2n sama dengan 18. Itu yang dikatakan produce gamete with diploid set of chromosome 2n sama dengan 18, okay. Disebabkan kenapa dia fertile? Because it undergo chromosome doubling, maksudnya homologous chromosome are restored and dia adalah fertile. Untuk lebih lanjut, awak nampak sis dah buat satu animasi untuk awak gigih nak tunjukkan macam mana caranya. Bayangkan spesies M ni ada these chromosomes lah. 2n sama dengan 6. Okay, ni ada homologous chromosomes. Okay, means dia ada pair lah. Yang ni adalah sister chromatid. In between them kita panggil non-sister chromatid of homologous chromosome. Ni sama dengan yang this one, okay. So, kalau spesies M ni dia ada 2n sama dengan 6, manakala spesies N ni 2n sama dengan 4. So, somehow kita cross dengan dia, these two akan undergo meiosis. So, dia akan produce gamete yang dia punya haploid adalah 3. Okay, N dia sama dengan 3. This one N sama dengan 2 lah, kita bahagi 2. And these two, kita memang akan fertilizekan diorang. Apa yang kita dapat, we will get individu yang 2N sama dengan 5. Awak boleh nampak this one sudah kali siap-siap. Kromosom untuk spesies MM tidak sama dengan kromosom spesies N in term of structure, size dan sebagainya. Okay, bila tidak sama, that's why dia adalah sterile dan in fact memang tak ada pun homologous chromosomes.
Okay, diorang ni cannot pair. They are not homologous. They are non-homologous chromosomes. So, there is no homologous chromosomes. Bila tak ada homologous chromosomes, they cannot undergo meiosis. Bila diorang cannot undergo meiosis, maksudnya, of course lah, dah tak ada meiosis, tak adalah gamete formation. That's why F1 ini sterile. Okay. Somehow, apa yang kita berlaku adalah akan adanya F1 hybridization. Okay, kalau this one, just now ini adalah end product of fusion of the gamete. But sebelum, in this case, okay, sebelum adanya undergo any cell division, including meiosis, diorang akan undergo replication, DNA replication. Awak boleh nampak in the next slide, awak boleh nampak adanya pertambahan sister kromatik dekat setiap kromosom tadi. Disebabkan every cell division akan adanya DNA replication. So, kita ambil satu individu yang spesies MMNN tadi, okay, kita cross dengan another one. Kita self cross F1 kita self cross them. And somehow bila kata nak self cross, kita kenalah melalui gamete. And somehow gamete untuk dua-dua ni memang undergo non-disjunction. Maksudnya gamete yang dihasilkan adalah diploid. So inilah dia, itulah dia gamete, inilah dia gamete. Okay, sebabkan gamete tadi dia kena halfkan number of chromosome kalau normally. Disebabkan adanya non-disjunction, dia orang tidak separate. That's why lah gamete tadi memang diploid. Bila gamete diploid, kita fuse them together, awak boleh nampak adanya restoration of homologous chromosomes. This one pair dengan this one. This one pair dengan this one. This one pair dengan this one and so on. Itu yang dikatakan adanya restoration of homologous chromosomes. Sekejap ya, semua satu pun nak betulkan. Okay. Adanya restoration, ada homologous chromosome is restored. Bila ada homologous chromosome, maksudnya bolehlah this tetraploid ni 4n sama dengan 10 tadi, dia akan undergo meiosis. Cuma nanti dia punya diploid, dia punya gamete adalah 2n sama dengan 5. Okay, can now undergo meiosis and gamete formation can now happen. Ini adalah kita panggil allopolyploid. Alright. Okay, hybridization in terms of polyploidy of two different species kan, tapi they close related tapi different. Okay, ini adalah contoh allopolyploid disebabkan structure kromosom dia sangat-sangat different. Yang ada dekat dalam kehidupan kita adalah this padi ni lah, this Triticum monocum and wild Triticum and wild Triticum toshi. Kita cross diorang ni, boleh nampak 2N14, dia dapat produknya this Triticum aestivum, which is gandum untuk bread wheat ni. Kalau 2N14 untuk fertile offspring diorang memang disebabkanlah hexaploid, okay, akan produce allohexaploid 2N sama dengan 42. Ini memang yang ni memang fertile lah. Cuma sebelum adanya this T. aestivum, dia ada satu hybrid yang sterile, okay. Cuma dia hybrid, dia F1 hybrid tadi, but all this kita cross, kita akan produce F1 hybrid. F1 tu sterile, tapi kita self cross lagi another F1, maka dapatlah T. aestivum. Okay, fertile T. aestivum, but before T. aestivum happen, there was sterile hybrid. The sterile hybrid, which is 3N sama dengan 21, okay, were then undergo chromosome doubling to produce allohexaploid T. aestivum. Okay, itulah contoh allopolyploidy. Okay, the last one yang kita nak tengok adalah adaptive radiation. Okay, bila kata adaptive radiation, cerita dia sekarang ada from single ancestral species disebabkan dia live in an area yang ada banyak niche, ada banyak kawasan yang berbeza. Now berlakunya adaptation. Now diorang akan masing-masing akan develop into different species lah. Contohnya adalah this one lah. Ini yang dikatakan adaptive radiation. Gradual changes from an ancestral species to a different new species, which one each occupying a different environment, ecological habitat and niche. Okay, in other words, adanya emergence of different form of the emergence of different forms of species from the common ancestor dispersed to new habitat with different environmental settings. Okay, kenapa adanya speciation ini berlaku? Kerana disebabkan food source dan juga pressure daripada luar lah. Okay, individu yang the dispersed animal tadi dah akan adapt to the new environment, dan bila kata adapt means dia has to occupy the niche and diorang kena adapt to it lah. Okay, bila adanya, nanti saya akan tunjuk gambar, bila diorang dah
occupy a certain niche, maka diorang akan lama kelamaan memang you akan adapt, you akan berubah. In term of genetik pun akan berubah. Maka kalau kita nampak daripada satu spesies tadi, dia akan disperse kepada banyak-banyak tempat. Maksudnya banyak-banyak spesies yang akan dihasilkan. So itu yang dikatakan it brings about divergent evolution. Diverge ni mencapai, okay? Berselera, okay? Species diversify to the many related species. Daripada satu species now becomes close species pun boleh, kita kata gambar nanti, okay? It enables the organism to be isolated physically. They have different body forms, okay? Sebab makin lama nanti, let's say daripada gemuk, bila someone tu duduk tempat lain, dia boleh jadi kurus, okay? They are isolated physically and then isolated reproductively disebabkan adanya reproductive isolation. Maka adalah new species. Contohnya adalah these finches of Galapagos Island. Mula-mula cerita dia, okay, they are all different species. Now, okay, nanti kita akan tunjuk gambar. Burung tu semua different species, tetapi diorang tu asal usulnya daripada satu keturunan yang sama, daripada satu nenek moyang yang sama, di mana nenek moyang itu originated from the mainland, daripada tanah darat. Okay, Galapagos ni adalah pulau. Okey, dia terpisah daripada tanah mainland. Ibaratnya Labuan ni terpisah daripada Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Sabah Sarawak tu mainland, okey, Labuan ni adalah Galapagos Island. Kita memang terpisah, adanya geographical barrier. Disebabkan dekat island ni ada banyak different niche, ada yang tempat ada cactus, ada tempat yang ada banyak plant, ada tempat yang banyak insect, maksudnya different. So now burung yang tadi awal-awal tadi dia dah disperse, lama kelamaan dia akan adapt to that environment, so dia akan sendiri berubah. Okay, itu yang berlaku dekat these finches, dekat burung-burung di Galapagos Island. Now they show different size and shape of the beaks disebabkan they have to adapt to the different type of food. Contohnya ada cactus, ada plant dan juga ada insect. Okay, inilah yang saya katakan tadi. Awal-awal ini, kalau awak tengok this burung Camarines ni dan juga this Catidia ni, diorang ni asal usulnya bukan daripada Galapagos Island itu, tidak. Diorang asalnya daripada tanah darat, which is somewhere outside of the Galapagos Island. Tapi bila diorang datang kat situ, apa yang berlaku adalah dekat pulau tu banyak tempat, ada banyak sumber makanan. Contohnya ada cactus, ada large cactus, ada pula sayur-sayur, ada pula paya bakau. Okay, bila diorang ni masing-masing duduk di tempat yang lain, apa yang berlaku, diorang adapt. Bila adapt akan berlakulah perubahan. Contohnya cactus ni, maybe paruh tu kena macam tirus sikit sebab dalam cactus tu ada air. So kena panjang sikit untuk sedut air. Manakala let's say large cactus tu tak perlu pun nak tirus macam ni, sebab bila large cactus awak hanya perlu patuk sikit saja, air memang keluar. That's why dia punya beak tu macam ni. Cerita dia sekarang disebabkan adanya different environment dekat island itu. That's why lah this burung ni diorang dah berubah, diverge to the different species. Ini yang dikatakan divergent evolution. Evolution. Okay, sebab diorang ni kena adapt dengan diorang punya environment. Contohnya adalah this one. All these burung dia akan adapt dengan, sebab makannya adalah insects. Untuk yang this burung makannya adalah seeds. Dan untuk this burung makanannya adalah cactus, this one adalah fruit. Okay, awak nampak kalau insect diorang punya paruh tu pun berbeza-beza. Macam warbler ni tak perlu pun nak besar sangat sebab insect tu kecil. Kalau tengok seeds, awak boleh nampak diorang punya paruh ni lagi kuat daripada paruh yang lain sebab seeds tu keras dan keras dan banyak saiz. Okay, cactus pula tak perlu pun nak keras sangat sebab cactus lembik, tetapi dia perlu tirus sebab dia nak sedut air dan sebagainya. Itu yang dikatakan example of adaptive radiation. Diorang kena adapt. Okay, they are all have different size and shape of the beak sebab they have yang kita panggil adaptive features. Sebab diorang kena adapt to the source of the food and niche. After lama kelamaan diorang akan speciation akan berlaku. Okay, itu adalah topik speciation and selection, dan ini berlaku dekat in term of allopatric speciation. No, ini adalah sympatric speciation. Okay, allopatric and sympatric berlaku pada satu masa yang sama. Allopatric disebabkan diorang terpisah dekat dalam pulau. Dalam pulau itu sendiri, dalam satu area yang sama, berlakunya perubahan itu sendiri. Okay, itu adalah selection and speciation. Kita dah habis dengan chapter 3. Yang ni awak boleh baca sini lah pasal partial questions. Okay, saya letak saja supaya awak boleh tengok sebagai awak punya extra. Okay, class. Thank you. Okay, kita dah habis dengan chapter 3. Boleh start dengan tutorial.